नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। संक्रमित घर तथा इलाका कंटेनमेंट जोन से लेकर जीवाणु मुक्त करने का कार्य लगातार पौरसभा की तरफ से चल ही रहा है, पर फिर भी किसी न किसी तरह से प्रत्येक दिन कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिल ही रही है। इतनी सतर्कता बरतते हुए भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है। पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो जानकारी देते हैं कि शुक्रवार जलपाईगुड़ी शहर में फिर से एक व्यक्ति का कोरोना से संक्रमित होने की सूचना मिलती है। जानकारी मिलती है कि संक्रमित व्यक्ति का घर मोहंतोपारा में स्थित है। फलस्वरूप इस इलाके को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन करने का घोषणा दिया गया। पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो द्वारा आज के अपेक्षाकृत कम रही है। आज के मात्र एक केस रही है। আমরা এই মন্তপাড়ায় এসেছি, এই আমাদের মেঘনা অ্যাপার্টমেন্টের ওখানে একজন জনৈক লোক রয়েছে, তার করোনা পজিটিভ হয়েছে। পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা এখানে স্যানিটাইজ করে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করি। तृणमूल कांग्रेस के स्वजन पोषण नीति के विरुद्ध में आज जलपाईगुड़ी जिला के समस्त महकुमा शासक के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कर्मियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मी द्वारा पश्चिम बंगाल बचाओ गणतंत्र बचाओ स्लोगन दिया गया। बीजेपी के जिला नेता द्वारा तृणमूल पार्टियों के ऊपर राजनीतिक हिंसा, स्वजन पोषण नीति, बीजेपी कर्मियों की हत्या, झूठे विवाद सह अन्य आरोप भी लगाया गया। इस दिन जलपाईगुड़ी और माल महकुमा शहर नागराकाटा में भी एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के जलपाईगुड़ी जिला के पर्यवेक्षक नीलांजन राय भाग लेते हैं तथा उनके साथ में थे राज्य के सह सभापति दीपेन प्रामाणिक एवं जिला सभापति बापी गोस्वामी, सांसद जयंत राय सह अन्य बीजेपी नेता भी उपस्थित थे। जानकारी मिलती है कि बीजेपी द्वारा मिছিল लेकर आते समय बीजेपी समर्थकों को पुलिस द्वारा बाधा सृष्टि किया जाता है। उस वक्त जिला पुलिस के साथ बीजेपी कर्मियों का झड़प भी शुरू हो जाती है। जानकारी मिलती है कि जिला पुलिस सुपर ऑफिसर के सामने ही शुक्रवार यह घटना घटित होता है। आयुष्मान भारत प्रकल्प चालू होच्छे ना केन अपदार्थ राज्य सरकार जवाब सारा राज्य जुड़े अपदार्थ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की भारत माता की भारत माता वंदे मातरम वंदे मातरम আপনারা সকলে এখানে অপেক্ষা করুন এবং আমাদের আজকের যে দাবি কেমনভাবে বাধা দিচ্ছে এটা আপনাদের চোখের সামনেই আপনারা দেখতে পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এখন এরা এখন ন্যায্য অন্যায্য কিছু বোঝে না। এখন শুধু মুখ্যমন্ত্রীর তাবেদারি ছাড়া এখন এইভাবে আমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, আমাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমরা যারা বিজেপির কর্মী আছি, সমর্থক আছি, তারা কিন্তু থেমে নেই। আমরা কিন্তু আমাদের মতো अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ এবার জলপাইগুড়িতে এসে গেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম পরিবেশে পরিবারের সকলকে নিয়ে খাওয়া দাওয়ার উপযুক্ত জায়গা। আর এই সুযোগ নিয়ে এসেছে গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। এখানে পাবেন দক্ষ কুক দ্বারা তৈরি চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল খাবারের সম্ভার। এছাড়াও রয়েছে 4 চাকা ও 2 চাকা গাড়ি পার্কিং এর জন্য নিজস্ব জায়গা। আমাদের ঠিকানা গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, থানা মোড়, জলপাইগুড়ি। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976।
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নম্বর 9434411110 এবং 9434123484। আপনি কি মার্বেলের বিপুল সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের মার্বেলের কিংবা গ্রানাইট ইত্যাদি বেছে নিতে চান? তাহলে চিন্তা করছেন কেন? জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি গেটের উল্টো দিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সানরাইজ মার্বেলের সুবিশাল শোরুম, যেখানে আপনি পাবেন সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, কোটা স্টোন ইত্যাদি। বিভিন্ন ডিজাইনের সঙ্গে এখন থাকছে ছোট বড় রকমারি সাইজও। তাই সোজা চলে আসুন সানরাইজ মার্বেল, রাজবাড়ি পাড়া, জলপাইগুড়িতে। এখন এমআই স্টোর জলপাইগুড়িতে প্লাম প্লাজা প্যান্টালুন্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এমআই স্টোরে পাচ্ছেন এমআই ফোন, নোটপ্যাড, ক্যামেরার বিপুল সম্ভার, আর পাবেন আধুনিক যুগের পছন্দের এমআই টিভি। মনে রাখবেন, এমআই স্টোর হলো কম্পিউটার প্লাজার একটি নতুন উদ্যোগ। কম্পিউটার প্লাজা মানেই 20 বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এমজি রোড, সেন্ট্রাল গার্লসের পাশে। ফোন নাম্বার 9434005933। নার্সিং ফার্মাসি পড়ে নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। সঙ্গে থাকছে 100% স্কলারশিপ ও 100% প্লেসমেন্টের সুবিধা। শিক্ষাক্ষেত্র 8637868383। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। राजगंज के नागर नदी से बरामद हुए घड़ियाल को देखकर आसपास के इलाके में उत्तेजना फैल जाती है। नागर नदी से बरामद हुए घड़ियाल को देखने के लिए आसपास के स्थानीय निवासियों का भीड़ उमड़ पड़ता है। बरामद हुए घड़ियाल को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह जाग उठता है। कुछ क्षण बाद बरामद हुए घड़ियाल को वन कार्यालय के हाथों में सौंप दिया जाता है ग्रामवासियों द्वारा। शुक्रवार सुबह राजगंज ब्लॉक के भाटियार ग्राम के ऊपर से बहकर आए हुए नागर नदी में मगरमच्छ आकृति के जंतु को डूबते हुए देखकर ग्रामवासी आतंकित हो उठते हैं। ग्राम के युवकों द्वारा रस्सी के फांदे से उस जंतु को बाहर निकालते हैं। फिर देखा जाता है कि यह कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक घड़ियाल है। जानकारी मिलती है कि साधारणतः राजगंज के नागर एवं कुलिक नदी में इन सब जंतुओं को नहीं देखा जाता। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साधारणतः बरसात में महानंदा या तीस्ता नदी से बहकर आया होगा। बरामद हुए घड़ियाल को देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है भाटियार ग्राम में। इलाके के युवकों में बरामद हुए घड़ियाल का तस्वीर उठाने के लिए भी उत्साह देखा गया। ग्राम के निवासी सद्दाम हुसैन जानकारी देते हैं कि नागर नदी से बरामद किया गया एक घड़ियाल तथा राजगंज वन विभाग को इस घड़ियाल की जानकारी दी जाती है एवं उनके आते ही उनके हाथों में घड़ियाल सौंप दिया जाता है। এরকমই নরম করে দিয়ে উপরে রাখ যাতে আপনি যাও, উপরে রাখ, ছাড়, যাও দে, এখানে ঘটনাটা ঘটেছে যে আজকে সকালে আমাদের পাশ দিয়ে একটা নাগর নদী গেছে। নাগর নদীতে আমরা সকালে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনে যে এখানে আমাদের একটা কুমির ধরা পড়ছে। তখন আমরা গ্রামের ছেলেপেলে গিয়ে ওখানে দেখি সত্যি একটা কুমির। তখন আমরা ওটা রশি বেঁধে ওটাকে এখানে নিয়ে এসেছি, আমাদের দায়িত্ব রেখেছি। এখন আমরা বন দপ্তরে খবর দিচ্ছি, ওরা আসতেছে। এখন দেখি কতক্ষণে আসে সেটা আমরা বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবো। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के राखाल देवी इलाके के निवासियों के सुविधा के लिए विधायक द्वारा डेवलपमेंट फंड से एक संगठन को एम्बुलेंस दिया गया। यह एम्बुलेंस लगभग 3 साल तक परिसेवा देने के बाद तकरीबन 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय ग्रामवासियों ने इस कोरोना परिस्थिति में एम्बुलेंस परिसेवा चालू करने की मांग किया। यद्यपि संगठन वालों का मांग है कि कोरोना परिस्थिति स्वाभाविक होते ही एम्बुलेंस परिसेवा
शुरू किया जाएगा। इस कोरोना परिस्थिति में जहां एम्बुलेंस परिसेवा अति आवश्यक है, इस परिस्थिति में एम्बुलेंस बंद होने के कारण विधायक ने भी दुख प्रकट किया है। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के विधायक सुखविलास वर्मा डेवलपमेंट फंड से एक एम्बुलेंस परिसेवा प्रदान करते हैं। रखाल देवी इलाके के एक संगठन ने ग्रामवासियों को एम्बुलेंस परिसेवा प्रदान करने का दायित्व ग्रहण किए थे। लगभग 2 साल तक एम्बुलेंस परिसेवा ठीक था। अचानक 1 साल से यह परिसेवा बंद हो जाने से स्थानीय निवासियों में हलचल मची हुई है। रखाल देवी इलाके में एक घर के सामने एक फाका जगह पर एक तिरपाल से ढककर एम्बुलेंस रखा हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस कोरोना परिस्थिति में सभी जगहों के साथ साथ उनके इलाके में भी कोरोना फैल रहा है। इस परिस्थिति में एम्बुलेंस परिसेवा अति आवश्यक है। इस विषय पर ग्राम के एक निवासी का कहना है कि फिर से एम्बुलेंस परिसेवा शुरू होने से ग्रामवासी बहुत खुशी होंगे तथा इस विषय पर कोऑपरेटिव संगठन के संपादक सरोजित बर्मन कहते हैं कि गाड़ी चालक नहीं मिल रहा है तथा गाड़ी कागज संबंधी कुछ समस्या के कारण एम्बुलेंस परिसेवा बंद है। कोरोना परिस्थिति स्वाभाविक होते ही एम्बुलेंस परिसेवा प्रारंभ किया जाएगा। কি কারণে পড়ে আছে আমরা তো বলতে পারি না, তবে অ্যাম্বুলেন্সটা থাকলে আমাদের সহজে সবারই সুবিধা হতো আর কি। অ্যাম্বুলেন্সটা থাকলে আমাদের এখন এখানে আশেপাশে পেশেন্ট অনেকে অ্যাম্বুলেন্স দূর থেকে আনতে হচ্ছে, 1 ঘন্টার জায়গায় 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এরকম লাগছে। এখন অ্যাম্বুলেন্সটা তো যা আমাদের এখানে যে ক্যান্ডিডেট দিয়েছিল সেই অ্যাম্বুলেন্সটা ওরা যে কী অবস্থায় আছে এখন আমরা তো বলতে পারি না। এখন চালু হলে আমাদের খুব ভালো হয়। গাড়িটা তো আমাদের বেশ প্রায় ভালোই চলছিল, আমাদের পাড়ার লোকজন সবাই খুশি যে অ্যাম্বুলেন্সটা পাড়ায় থাকলে কত উপকার হবে। তা মাঝখানে হচ্ছে এই 4 বছর আগের থেকে গাড়িটা আমরা চালাচ্ছি, সবই ঠিক ছিল। মাঝখানে কিছুটা ড্রাইভারের আমাদের যে গাড়ি চালাইতো তার প্রতি গাফিলতি ছিল। তারপরে এই মার্চের পর থেকে করোনার আবহে করোনার গাড়িটা কেউ কোনো অন্য ড্রাইভারকে খুঁজেছি যে ড্রাইভার আর চালাতে চাচ্ছে না, অন্য গাড়ি চালাচ্ছে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের কথা শুনলে কেউ আর আগায় আসতেছে না। হ্যাঁ, বিধায়ককে জানিয়েছি, তখন উনি ছিলেন, বিধায়ককে জানানো হয়েছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে ওখানে, দিয়ে তারপরে কী হয় দেখি। আমরা একটু করোনা আবহাওয়াটা কমলে আমরা সব যোগাযোগ রাখি। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।